जय श्री श्री राधा माधव अष्टसखी श्रीमान महाप्रभु की, श्री पंचदत्त की, जय श्री राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। शारदावानलनीरलोक त्रनाय कारुण्य घना घनातमा प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरा श्रीचरणारविन्दा। नित्या गीता बादित्रमादान मन शरसेना रोमाञ्चकम्पाश्रितरङ्गभाज वन्दे गुरा श्रीचरणारविन्दा। श्रीविग्रहाराधननीतनाना सिंगारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तां सनिजुञ्जतोऽपि वन्दे गुरा श्रीचरणारविन्दा। चतुर्वेदा श्री भगवत् प्रसाद सदन्न तृप्तान् हरिभक्त संघान्। कृतेव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरा श्रीचरणारविन्दा। श्रीराधिका माधवया पारा मधुर जलीला गुणरो
नाम्ना श्री राधिका माधव पारा मधुर जलीला गुण रूप नामना प्रतीक्षानाशादनलोलकोशा वन्दे गुराश्रिचरणारविन्दा निकुंज जुनारति केलि सिद्धई जा जले भीर ज्योतिर प्रेक्षणीया तत्रातिदाक्षादति बाल्लभस्य वन्दे गुराश्रीचरणारविन्दा साक्षादरीतिना समस्तशास्त्रे रुक्तास्तथा भावत वशद्भिः किन्तु प्रवर्ग्य प्रियवतश वन्दे गुराश्रीचरणारविन्दा यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद यस्य प्रसादान्न गति कुतते यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादान्न गति कुतपि दशातिशन्दं वन्दे गुराश्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुराश्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुराश्रीचरणारविन्दा वन्दे गुराश्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुराश्रीचरणारविन्दा
जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्त वृंद। जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. সকলে দয়া করে দুয়ার তুলে হরিনাম করুন। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Hari Haraya Namah Krishna Jadavaya Namah Gopal Govinda Ram Srimad Siddhar Hari Haraya Namah Krishna Jadavaya Namah Gopal Govinda Ram Srimad Siddhar Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Nitai Gauranga Gaurare Oh Jaya Shachinandana Gaura Hare Shachimay Pranadhana Gaura Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Radha Madhav Jai Radha Madhav Jai Radha Damodar
राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल प्रेमानंदे दया करे सकले माथा नीचे करे प्रणाम करुन नित्यलीला प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिशिमा शिला अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की ISKCON BBT फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की नित्यलीला प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिशिमा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सर्वस्वामी प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्रीमापुर नवदीप धाम की श्रीमापुर चंद्रोदय मंदिर की श्री राधा माधव अष्टसखी श्रीमान महाप्रभु की श्री पंचदत्त की श्री प्रहलाद नृसिंहदेव की गंगा माई की जमुना माई की श्रीमती तुलसी महारानी की श्रीमती भक्ति देवी की विष्णु पंचक व्रत आरंभ की दामोदर मास की परिवासर तिथि की हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Guru Gauranga all glories to the Prabhupada जय श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय श्री श्री प्रहलाद महाराज की श्रीला प्रभुपाद की पिताई गौर प्रेमानंदे पिताई गौर प्रेमानंदे पिताई गौर प्रेमानंदे नमस्ते सिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने प्रहलाद दायिने हिरण्यकशि पूर्वक्षः हिरण्यकशि
पूर्वक्षः शिलटङ्कानकालये शिलटङ्कानकालये तो नरसिंह परतो नरसिंह तो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर नरसिंह हृदये नरसिंह बाहिर नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलावरे नाथ अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलावरे तव कर कमलवरे नाथ अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नाथ अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे केशवदृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदृता
केशवातीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवातीता जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि नरहरि जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय समस्त भक्ति नरसिंहदेव भगवान की भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। समस्त मायादेर जन्य चले जान पंचदत्तेर सामने, ओखाने तुलसी आरती होबे। बृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। बृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। बृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय वृंदा देवी श्रीमती तुलसी महारानी की, भक्ति देवी की, समवेत भक्त वृंद की गौ प्रेमानंदे। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नाम नमातु। राधा कृष्ण सेवा पाबो এই অভিলাষী। নম নম যে তোমার শরণ লাই তার বাঞ্ছা পূর্ণ
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী। তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নম নম তুলসী। মোর এই অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপ রাশি। নয়ন হেরিব সদা যুগল রূপ রাশি। তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নম নম। এই নিবেদন ধর সখীর অনুগত কর। এই সেবায় অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী। তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নম নম তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নম নম। দীন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মোর হয়। শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসি। তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নম নম তুলসী। জানি কানি চপা পানি ব্রহ্ম হত্যাদি কানি চা তানি তানি প্রাণ শান্তি প্রদক্ষিণ পাদে পাদে। সবাই পরিক্রমা করুন, ঘুরুন, সবাই পরিক্রমা করুন। জানি কানি চপা পানি ব্রহ্ম হত্যাদি কানি চা তানি তানি প্রাণ শান্তি প্রদক্ষিণ পাদে পাদে। চলুন চলুন, হরি হরি বল। জানি কানি চপা পানি ব্রহ্ম হত্যাদি কানি চ তানি তানি প্রাণ শান্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম
রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরি হরি বল। কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে জয় তুলসী মহারানী জয় ভক্তি দেবী বৃন্দা মহারানী জয় ভক্তি দেবী নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল 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 নিতাই গৌর প্রেমানন্দে সবাই প্রণাম করুন তুলসী মহারানীর দিকে মাথা রেখে বৃন্দায় তুলসী দেবৈ প্রিয়ায় কেশবস্য চ বিষ্ণু ভক্তি প্রদ দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ বৃন্দায় তুলসী দেবৈ প্রিয়ায় কেশবস্য চ বিষ্ণু ভক্তি প্রদ দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ
বৃন্দা ওই তুলসী দেব ওই প্রিয়া ওই কেশবস্য চ বিষ্ণু ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যই নমো নমঃ। जय वृंद देवी श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत भक्त वृंदा की निताई गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna. Shagale Doya Kore Bojon. Shagale Bojon. Everybody please sit down for the announcements. Shagale Bojon. Here are the Shikshashtakam prayers. Harihi Cheta darpanamarjanam bhava mahadavagne nirvapanam Shreya Kairavachandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Purnamritasvadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shaktish Tatrarpita Niyamita Smaranena Kalaha Ethadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi Durdaiva Midrishamiha Janina Nuragaha Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sada Harihi Nadhanam Najanam Nasundarim Kavitam Vajagadisha Kamaye Mama Janmani Janmanishware Bhavatad Bhaktirahaitu Kitvayi Ainandatanu Jakinkaram Patitam Mam Vrishame Bhavam Bhudau Kripaya Tava Pada Pankajashtitaduli Shadrisham Vichintayam Nayanam Galada Shrudadaya Vadanam Gadgada Ruddaya Gira Pulakairnichitam Vapuhkara Tavanamagrahane Bhavishyati Yugaitam Nimeshena Chakshusha Pravrishaitam Shunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahe Name Ashlishya Vapadaratam Pinashtumam Adarshanam Marmahatam Karatuva Yatha Tatha Vavidadhatu Lampata Mat Prananathastu Sa Evana Paraha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Today I'll say the translation to the last verse. I know no one but Krishna as my Lord, and he shall remain so, even if he handles me roughly by his embrace, or makes me broken-hearted by not being present before me. He is completely free to do anything and everything, for he is always my worshipful Lord, unconditionally. Shri Shri Shikshashtakam ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna. On behalf of ISKCON Mayapur, we would like to welcome all visitors, guests, newly arrived devotees and life members to Shridham Mayapur. This morning especially, we would like to welcome His Holiness Jai Dvaita Swami and His Holiness Kadamba Kanana Swami. Shri Mayapur Dham ki! This morning, Srimad Bhagavatam class in English will be given by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki! This afternoon at 5:15 p.m. there will be Sri Ganga Puja at Srila Prabhupada Ghat. This evening there will be Sri Damodar Astakam, Kirtan and Deepdan. Tonight's lamps are sponsored by His Grace Rajabasi Charan Das and family from Australia. Today is Uttan Ekadashi, and today is the disappearance day of Srila Gaur Kishore Das Babaji. Srila Gaur Kishore Das Babaji ki! So we are fasting until noon. Today also is the beginning of Bhishma Panchaka. And after Sandhya Arati, there will be Maha Harinam Sankirtan in the temple.
And also after Srimad Bhagavatam class, there will be 24-hour kirtan here in the temple. Vaishnava Ayurveda Acharya Dr. Pradyumna will give a free Ayurveda seminar on the 4th of November at 5:30 p.m. in the GBC conference room, top floor Chakra building, followed by consultations on the 5th of November. Tomorrow, Tuesday, November 4th, the Nagar Sankirtan Harinam department will be distributing 8 pots of khichdi prasadam by boat from the Ganga River, leaving from Goswami Ghat at 3 p.m., returning at 5:30 p.m. Thank you. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। সমাগত অতিথিবৃন্দ, ইসকনের আজীবন সদস্য এবং উপস্থিত সমস্ত ভক্তদের আমরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ তথা ইসকন মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম হচ্ছে মন্দিরে ভক্তরা জপ করবেন। আপনারা যারা বহিরাগত দর্শনার্থী এবং ভক্তবৃন্দ আছেন, আপনারা অনুগ্রহ করে এই মন্দিরেই বসবেন। আপনাদেরকে একটি করে জপের মালা দেওয়া হবে এবং দেখিয়ে দেওয়া হবে কিভাবে ওই মালাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হয়। জপের ঠিক পরেই এই বুক টেবিলের পাশেই রয়েছে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যলীলা প্রদর্শনী, সেটি আপনারা বিনামূল্যে দর্শন করতে পারবেন। তারপর সকাল 7টায় মন্দিরে শুরু হচ্ছে ভগবান শ্রী শ্রী নৃসিংহদেব পঞ্চতত্ত্ব এবং শ্রী শ্রী রাধা মাধবের শুভ শৃঙ্গার দর্শন আরতি। তারপর ছিল প্রভুপাদের গুরু পূজা এবং মন্দিরে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ। আজ মন্দিরে ইংরেজি ভাষায় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করবেন কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ। জয় শিল প্রভুপাদ কি। বিকাল 5:15 রয়েছে শ্রী শ্রী গঙ্গা পূজা শিল প্রভুপাদ ঘাটে। সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে সন্ধ্যারতির পর রয়েছে শ্রী দামোদর অষ্টকম কীর্তন এবং দীপদান। আজ হচ্ছে উত্তান একাদশীর উপবাস এবং শ্রীল গৌরকিশোর দাসবাবাজি মহারাজের শুভ তিরুভাব তিথি মহোৎসব। জয় শ্রীল গৌরকিশোর দাসবাবাজি মহারাজ কি। এই উপলক্ষে দুপুর পর্যন্ত উপবাস। দামোদর অষ্টকম কীর্তন এবং দীপদানের পর রয়েছে মহা হরিনাম সংকীর্তন। এখন আমরা সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তের শ্রীচরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করব। আপনারা সকলেই মাথা নিচু করে প্রণাম করুন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। জয় অনন্ত কোটি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। আপনারা দয়া করে আর অল্প সময় বলবেন। এখন আপনাদের নিয়ে আমাদের মূল কার্যক্রম কি করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মালাতে জপ করতে হয় তা দেখানো হবে। তাই দয়া করে আপনাদের যাদের অল্প সময় রয়েছে আপনারা বলবেন। আর আপনারা যারা পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে আছেন দয়া করে সামনের দিকে চলে আসুন। এখানে বসার জায়গা রয়েছে, বসুন। আপনাদের যাদের কাছে মালা নেই আপনারা বসুন, আপনাদেরকে মালা দেওয়া হবে। আপনারা এদিকে ওদিকে আসেন দয়া করে সামনের দিকে এসে বসুন। পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে এসে বসবেন, খালি জায়গাটা বসুন। বসুন, সকলে সামনের দিকে এসে বসুন। হরে কৃষ্ণ। আর কেউ কথা বলবেন না, কথা বললে অসুবিধা হয়। এই নীরবতা বজায় রাখুন। সামনের দিকে এসে বসুন। বসুন, সামনের দিকে চলে আসুন। যদি আপনাদের পিছনের দিকে অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন, ওনারা বসতে পারছেন না, আপনাদের সামনের দিকে চলে আসুন। আমার সামনের দিকে দেওয়া হবে, সামনে চলে আসুন। সামনে চলে আসুন সকলে।